बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। में रूल ऑफ लॉ लेके आएंगे, मुल्क में लोकल गवर्नमेंट को बेहतर करेंगे, मुल्क में गरीब को इंसाफ नहीं मिलता उसको इंसाफ देंगे। तो ये ख्वाब थे और हमारे साथ लाखों लोग पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से इमरान खान का इन ख्वाबों को तामील के लिए हम जद्दोजहद कर रहे थे। पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि मैंने हर हलके में जाके पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में एक दिन में 10-10 जलसे किए और फिर इमरान खान को हम सब ने मिलकर मुल्क का वजीर आज़म बनाया और फिर इमरान खान को हम सब ने मिलकर मुल्क का वजीर आज़म बनाया। उसके बाद मैं भी वज़ारत आला का उम्मीदवार था, शाह महमूद कुरैशी साहब भी वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, जहांगीर खान तरीन साहब भी वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, अलीम खान भी था और पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा कैडर। फवाद चौधरी एमपीए बना था, वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि हम में से कोई भी फिट नहीं है, सिर्फ उस्मान बुज़दार जो है नया पाकिस्तान बना सकता है। हमने फिर भी अपने जज्बात पे कंट्रोल किया। हमने कहा कि हमने नया पाकिस्तान बनाना है। अगर इमरान खान समझता है कि नया पाकिस्तान उस्मान बुज़दार बना सकता है तो हम फिर भी उसके साथ हैं। लेकिन पूरी कौम ने देखा, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने देखा कि नया पाकिस्तान जो है पंजाब में क्या तमाशे हो रहे हैं और नया पाकिस्तान जो है उस्मान बुज़दार किस तरीके से बना रहा है। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, पूरे पंजाब के वर्कर्स, पूरे पाकिस्तान के वर्कर्स, और मैं चैलेंज करता हूं पूरी हमारी फेडरल गवर्नमेंट के तमाम मिनिस्टर्स, लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक, यूरोप तक, हर बंदा आहें भर रहा था कि हमने ये पाकिस्तान बनाना था जिसमें हर 3 महीने के बाद कभी प्राइम बदला, चीफ मिनिस्टर बदला जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी बदला जा रहा है, कभी आईजी आ रहा है, कभी मुलाजमतें बिक रही हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि डीसी पैसे दे के लग रहे हों, एसी पैसे दे के लग रहे हों, लेकिन हमने वो भी बर्दाश्त किया। हमने कहा कि हमने इमरान खान के साथ खड़े हों। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ थी कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब नहीं चल रहा है। एक तरफ इमरान खान था, एक तरफ पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं मानी। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाना था। जाके देखें, सड़कें पूरे पंजाब में टूटी फूटी पड़ी, रिश्वत जो है निचले लेवल पे कई गुना बढ़ गई है। लेकिन हमने कहा कि हमने लॉयल्टी करनी है, हमने इमरान खान के साथ खड़ा होना है, हमने अपने दिल पे पत्थर रख के इमरान खान के साथ खड़े रहे। और उसके बाद मैं चूंकि जिसकी वजह से मैं सैक हुआ हूं वो बात मैं कौम को, पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं कि ये रमजान का महीना है और मैं जो बात कह रहा हूं अगर उसमें एक बात भी सच ना निकले तो जो सजा ये कौम देगी मैं लेने के लिए तैयार हूंगा। पहली बात तो यह है कि पूरा पाकिस्तान रोता रहा, पंजाब रोता रहा, हमारे तहरीक इंसाफ के वर्कर रोते रहे कि उस्मान बुज़दार को तब्दील कर दो, नया चीफ मिनिस्टर ले आओ। नहीं मानी गई बात। फिर अखीर फैसला हुआ कि उस्मान बुज़दार को तब्दील करना है। 184 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि पीटीआई के टिकट पे बन के आए हैं।
उनमें से इमरान खान को एक बंदा भी पसंद नहीं आया जिसको वो चीफ मिनिस्टर बना सके। एक बंदा उसको नहीं आया कि उसको चीफ मिनिस्टर बना सके। उसने एक ऐसे शख्स को नामजद किया जो कि ना पीटीआई का मेंबर है, ना पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है। क्या वजह है? 184। मैं समझता हूं कि ये पीटीआई के वर्करों, पीटीआई के एमपीज के चेहरे पे तमंचा है कि एक ऐसे शख्स को जो 3.5 साल से ब्लैकमेल कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो वो बयान देता रहा है पंजाब असेंबली में सबके सामने है, जिस तरीके से उसने तमस्कर लड़ाया है प्राइम मिनिस्टर का अपने इंटरव्यूज में, कभी वो जाके नून के साथ वजीर आला बन जाता है, फिर हमारा बन जाता है, फिर आप आप एक तरफ कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, फिर आप उस शख्स से ब्लैकमेल हो रहे हैं जिसके पास 9 एमपीएस। और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, मैं 1.5 साल नून में गवर्नर रहा हूं, 3.5 साल से पीटीआई का गवर्नर हूं। उस वक्त मुल्क में पंजाब के अंदर 4 सूबे नहीं थे। पंजाब के अंदर एक बहावलपुर सूबा था, एक गुजरात सूबा था, एक पंजाब के अंदर चकवाल सूबा था, एक मंडी बहाउद्दीन सूबा था। तो मैंने एक दफा किसी काम के लिए एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को फोन किया, तो जब उसने मुझे बताया कि सर इस डिस्ट्रिक्ट में एक ही बंदे की हाकमियत चलती है, उस डिस्ट्रिक्ट में और कोई कुछ नहीं कर सकता, हमने ये भी बर्दाश्त किया, इसलिए कि हम पार्टी के साथ लायर रहना चाहते थे। पाकिस्तान के वर्कर मुझसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं, मैं उनको नहीं छोड़ना चाहता था, और हमारे जो दोस्त हैं उनको मैं नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने कहा मैंने सब्र करना है, मैंने सब्र करना है, और मैंने सब्र किया। फिर हालत यहां तक पहुंची। मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि मुझ पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं साहबाई असेंबली के अजलास को ताखीर डिलिबरेटरी कर रहा था, अपोजिशन के कहने पे मैं डबल प्ले कर रहा था। तो मैं आज ये बात चैलेंज करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी 2 मीटिंग्स हुई। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि चौधरी साहब हर सूरत में पंजाब असेंबली का इजलास 3 अप्रैल के बाद होना चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया चौधरी परवेज इलाही को कि मेरे पास ये अमानत थी प्राइम मिनिस्टर की। मैं नहीं चाहता था कि अपने प्राइम मिनिस्टर को मुश्किल में डालूं। और चौधरी क्यों मुझसे नाराज हैं कि मैंने असेंबली का इजलास नहीं बुलाया? वो भाई मेरे पास इस्तीफा आए, इस्तीफे को मंजूर करूं तो फिर असेंबली का इजलास बुलाऊं। फिर 2 तारीख को इन्होंने मुझे कहा कि आज ही इस्तीफा मंजूर करो और आज ही असेंबली का इजलास करो। तो मैंने कहा भाई मैं प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा और उसके बाद मैं इस्तीफा जो है वो मंजूर करूंगा। मैं वहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गया, वहां पार्टी के 7-8 रहनुमा थे। कोई मेरी बात को कुरान पे हाथ रख के झूठा कहे जो मैं आज बात करने लगा हूं। तो उन्होंने कहा जी इस्तीफा मंजूर। मैं कहा सर मंजूर। उसके बाद उन्होंने कहा परवेज खटक साहब एक कागज का टुकड़ा ले आए मेरे पास कि इस पे दस्तखत करो। मैंने कहा भाई ये क्या है? नहीं दस्तखत करो। उस पे लिखा हुआ था कि 2 अप्रैल को असेंबली का इजलास बुलाया जाए। मैंने कहा सर खुदा के लिए मैं बरतानिया की मेंबर पार्लियामेंट रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी सारी गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं किया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की प्रायोरिटी पे बिलीव करता हूं। अभी इस्तीफा मेरे पास है, इस्तीफा ने जाना है लॉ डिपार्टमेंट में, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के पास जाना है, उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन होनी है, उस नोटिफिकेशन के बाद लॉ डिपार्टमेंट ने समरी मूव करनी है सवाई असेंबली की। सर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं, सर मुझसे ये गुनाह ना कराएं। सर रात के अंधेरे में मुझसे असेंबली का इजलास ना बुलाएं। अगर आप ये जरूरी चाहते हैं तो खुदा के लिए मुझसे रिजाइन ले लो, मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, और फिर जो मर्जी गैर आईनी काम कराना है नए गवर्नर से करवा लो। वहां
پرویز خٹک نے الزامات لگانے شروع کر دیے، میں نے محتمہ کیا۔ میں اس بات میں مانتا ہوں کہ میں نے اس وقت اپنی آواز اونچی کی اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کام پہلی دفعہ کر رہا تھا۔ تو پھر 10-15 منٹ کے بعد پھر میرے پاس سارے آئے، پرویز الہی یہ کہتا ہے کہ اگر الیکشن 2 کو نہیں ہوتا تو میں جیت نہیں سکتا، 2 کو الیکشن کروانا ضروری ہے۔ میں نے پھر پرائم منسٹر کے پاس گیا، میں نے کہا میں 5 پرائم منسٹر سے علیحدگی میں ملوں گا۔ تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ سر یہ 3.5 سال سے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، میں خوش نہیں ہوں، ہمارے پاس 184 ممبر تھے، ان میں سے کیوں ایک نہیں بن سکتا؟ میرا دل نہیں کرتا اس کو سپورٹ کرنے کو، اور یہ کام بھی میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کے سر اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں نے وہ دستخط بھی کر دیے اپنے ضمیر کے خلاف۔ لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میں نے رات کے اندھیرے میں غیر آئینی غیر قانونی کام کیا اور پھر رات کے اندھیرے میں مجھے سیک کر دیا گیا۔ میں ڈیزرو کرتا ہوں، مجھے دستخط نہیں کرنے چاہیے۔ مجھے بڑی تکلیف ہے، بہت دکھ ہے، بہت رنج ہے کہ پاکستان ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ میں نے میاں برادران کو ریزائن دیا، آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے آج تک ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کی، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے، اپوزیشن نے بھی کبھی میری ذات، میرے کریکٹر پہ بات نہیں کی۔ ایک بات پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ محمد سرور کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کام نہیں کرے گا، یہ سب کو معلوم ہے، اس لیے میری وہ عزت کرتے ہیں۔ اور میری خواہش ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی 10 دفعہ ریزائن دینے کی کوشش کی ہے پچھلے 2 سالوں میں۔ میرے ضمیر پہ بڑا بوجھ تھا، میں تکلیف میں تھا جو پنجاب میں ہو رہا اس کو دیکھ، جو تماشے چل رہے تھے۔ مجھے میرا ریزائن میں پیار سے جانا چاہتا تھا، میں لڑائی کر کے نہیں جانا چاہتا تھا، میں گالی گلوچ کی سیاست پہ بلیو نہیں کرتا۔ اب بھی میں کہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، میں ان کے ساتھ گالی گلوچ میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر انہوں نے گالی گلوچ کی تو میں پھر اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دینا جانتا ہوں۔ پھر میں یہ بھی وارن کرتا ہوں، میرے سینے میں جو راز ہیں پھر سب آئیں گے، لیکن اب میں یہ کہتا ہوں پی ٹی آئی کے ورکروں کو کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ کے جذبات سے میں آگاہ ہوں۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو ایک دن بھی میرے پی ٹی آئی کے ورکروں نے یہ فیل نہیں کیا کہ وہ اقتدار میں آ گئے۔ یقین مانیں جب ہم اپوزیشن میں تھے ہم بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اور آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، رات کو مجھے ٹیلی فون کال آئی کہ چوسات پرویز الہی ہار رہا ہے، آپ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ اگر وہ 186 ووٹ پہلے پہ نہ لے سکیں تو اس کے بعد آپ اسمبلی کو ڈیزالو کریں۔ میں نے کہا جو پرائم منسٹر صاحب کہیں گے میں ان کے حکم کی تعمیل کروں گا as long as it does not violate constitution of پاکستان۔ میں بڑے آئینی سربراہ ہوں، میں غیر آئینی کام نہیں کروں گا۔ صبح 10 بجے آپ جو کہیں گے میں وکلا سے مشورہ کروں گا، اگر وکلا نے یہ بات کہی کہ یہ آئینی ہے تو میں یقینی اپنے پرائم منسٹر کے جو ہے حکم جو ہے اس کو obey کروں گا، وہ ہمارا لیڈر ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور مجھے ایک خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ کل کو اخباروں میں آئے کہ چودھری سرور بھی انٹرنیشنل کنسپریسی کا حصہ بن گیا ہے، انٹرنیشنل کنسپریسی میں نہ آ جاؤں۔ لیکن ایک بات میں ایز اے پیس آف ایڈوائز اپنے تمام کراس پارٹی پولیٹیشنز کو کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ملک بھی پوری دنیا سے ٹکر نہیں لے سکتا، امریکہ بھی ٹکر نہیں لے سکتا۔ ہمیں اپنے حدود میں رہنا چاہیے، آزاد خارجہ پالیسی ہر ملک کا حق ہے۔ ہمیں خدا کے لیے پاکستان میں جو مرضی کریں، ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر یورپین یونین ہے۔ یورپین یونین کے ساتھ ہماری $12 بلین کی ایکسپورٹ ہے۔ پوری دنیا جو اپنے تعلقات بناتی ہے
وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ معاشی مفادات کیا ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا معاشی پارٹنر یورپین یونین ہے، ہمیں ان کے ساتھ تعلقات اپنے اچھے رکھنے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ کتنی مشکلات کے بعد میں پاکستان میں جی ایس پی پلس لے کے آیا تھا، میں 4 دفعہ وہاں پر گیا تھا، اپنے خرچے پہ گیا تھا، اس لیے کہ میرے ملک کو فائدہ ہوگا۔ اللہ نے پاکستان کو جی ایس پی پلس دیا۔ اس کے بعد آپ سب کو معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہاں کی پارلیمنٹ میں 4